يحمي حدودنا والجيش ديالنا يبعث في بلادنا جيشنا نديرو راينا الجيش ديالنا ماشي متازمة الجيش ديالنا يحمي حدودنا ديالكم ماشي شرعي وانتم ديالي ببلاجيري الدمول ديالكم ماشي شرعي. السلام والسلام عليكم نشد ثوراتي من بابها سيستلم الشعب السلطة. من كان تحت مظلة النظام ستصيبه الجلطة. لن نغفر أبدا هذه الغلطة. تبعتم الشهوات وكنتم مع صاحب الخطة في سجن الأحرار والتعذيب بكل ناشط وناشطة. لن تفتن أصواتنا فقد حلت الأفواه المخاطة. نتبع خطواتكم لقطة بلقطة، لا حوار ولا شوار. معكم لسه قرامطة، ما تشوف القرامطة كل ما تشوف العارة، لسه قرامطة. لا تمثلون الجمعيات ولا الأحزاب المتواطئة ولا تلك الخونة والحركة بأوامركم منضبطة. ما ذنبنا إن أبينا أن تحكمنا الأجسام المحنطة المبعوثة من السكنات مشحنة بأقراص مضغوطة مختبئين وراء المعنويات المنحطة. فما فائدة تحرير المظلومين إن كانت العدالة خطة؟ نعرف أسماء الجنرال أكثر من أسماء الوزراء والبرلمان المحطة. دولة مدنية؟ من حل السلطات وهي فيما بينها مرتبطة. هيمنة وسيطرة المؤسسة العسكرية حتى السلطات العميقة. واللي جاو من افينيون واللي جاو من مارساي واللي جاو من روما رحبوا بهم وان شاء الله رفع عليهم الاتعاب وحنا علينا اتعاب المدينه. الشرعيه مع الشرعيه متخبطه. أدركتم ظهوركم لمطالبنا ولمطالب أسيادكم السجادة مبسطة. جيشنا الشعبي هو مقصودكم من كل هذه الخلوطة. فكفاكم علينا كذبا وفسقا يا أصحاب الوجوه الساخطة. السلام عليكم. رانا اليوم هنا حاضرين في تجمع الجزائريين في باريس حول لمناصرة شعبنا الكريم في الجزائر من أجل إنجاح والوصول إلى أهداف الثورة الشعبية السلمية لبناء دولة الحق والقانون. الحمد لله اليوم الجالية الجزائرية اليوم راهي بقوة في باريس بعد منع المسيرة. الحمد لله العائلات راهي هنا الرجال والنساء والأطفال. هذا يعد تشجيع لإخواننا وأخواتنا في الجزائر في الخروج في مسيرة 22 فبراير وللثبات كذلك على هذه الثورة السلمية لبناء دولة مدنية مش عسكرية. بارك الله السلام عليكم. السلام عليكم. سنتين من الحراك
سنتين من اندلاع ثورة شعبية تريد تغيير جذري للنظام. هنا الجالية راها حاضرة بقوة في هذا الاحتفال، مع حتى الاحتفال هذا العام الثاني من الحراك. واحد ما يقولش احتفال لأنه هذا ماشي احتفال، لأن المسيرة مازال باقية، لأن طلبات تاع الشعبية مازال ما تحققش، ورحنا نشوفوا أن الاعتقالات مازال، التعذيب مازال، الواجهة السياسية راها باقية على حالها، النظام ما تغيرش، فالنضال مستمر وسوف نستمر حتى تحقيق الدولة المدنية بطرق سلمية، استقلال سلمية. تحية الجالية لكل الشعب الجزائري وكل المعتقلين الذين تم تحريرهم إن شاء الله لإفطار خروج الأحباس. وهذا مرة أخرى ماشي مكسب، هذا حق لكل جزائري، لأنه من تفكروا بلي قبل 22 فبراير 2019 ما كانش كاين هناك سجناء الرأي، فهذا ليس في حد ذاته مكسب، هذا حق للجزائريين أن يتكلموا، أنهم ينتقدوا هذا النظام الخبيث، هذا النظام اللي راه داير الجزائر للهاوية للحيط. فمرة أخرى تحية من الجالية هنا في باريس لكل الشعب الجزائري، وإن شاء الله غدا سوف تكون المسيرات سوف تزلزل عرش هذا النظام، ونتمنى أنه يسمع لهذا الشعب، يسمع النداء اللي خاصه فيه باش يخرج من هذه الأزمة اللي راه فيها الجزائر منذ سنتين. ولكن حتى وكان غدا ما يكونش فيه مسيرات مزلزلة، النظام متواصل، النضال مستمر، وسوف نستمر كما قلت حتى تكريس دولة القانون، دولة الحريات ودولة مدنية. On n'est pas violent, on est civilisé, mais on est décidé. On a décidé que le 22 هذا ولا 21 اليوم، باسكو قبيله كانت واحده من الحاجه اسمها من الجي قالت لك حرونا عاونونا باش نتحروا، قفلوا علينا العاصمه. On ne peut pas lâcher شعبنا، on n'a pas le droit de lâcher شعبنا en ce moment surtout. فرنسا الرسميه والجنرالات وتبون ورجال الاعمال اللي تعرفوهم، اليد في اليد من اجل جزائرها من جديد، اللي هي العهده الخامسه، اللي هي راح يخلقوا لنا فاسدين تحكوت جديد، وراح يخلقوا لنا ويحيى جديد، وراح يخلقوا لنا حداد جديد، وصحابه بربراب مول السوبر ماركت راهو خرج، وراه يعطيو لا ليسونس دامبورتاسيون، vous le savez ou non? Voilà. Donc ما يكلحوكمش بالاسلامي والعلماني والعربي والقبايلي، خدناها ولا ابو الدحداح. كاين عصابات تسرق عيناني، ما كان اسلامي ما كان علماني، كاين عصابات تسرق عيناني، ما كان اسلامي ما كان علماني، وين عصابات تسرق عيناني، ما كان اسلامي ما كان علماني، كاين عصابات تسرق عيناني. Sans plus tarder, juste un truc qui est important, Khaouti. Il y aura certains qui veulent faire un affrontement avec la police. On leur dit que c'est interdit. Pas d'affrontement parce que aussi ça fait partie des pièges tendus à la diaspora اليوم. Amin, وحنايا سلميين وحنايا نضاف. Devant, on est propre et civilisé. يجيو اليوم avec l'annulation de l'autorisation et qui pousse vers la violence. ويقول لك غدوة واش؟ غدوة si tu demandes une autorisation يقول لك regardez ce que vous avez fait le 21. On fera rien. On fera rien, on restera civilisé. Donc, sans plus tarder, on donne la parole à notre sœur.
الزلف اللوام. السلام عليكم. Bonjour mes braves. Bonjour la diaspora. On est là. Je vais commencer par un petit proverbe kabyle qui dit ناس شفت في الزحميمي اللازوق كي يندي. Je vais expliquer. واش راك خويا حميمي واش راك فمك؟ قالوا هذاك شوي قومي حامض ومر. حنا نحمضوا من دولة مدنية ماشي عسكرية. كرهنا منكم. أعينا منكم. On est là pour un changement radical. الأقلاع ذاكي راكنا تفدلها في ثمورتنا وتفدلها في ثروة مورتنا. يا ناس راهو نديني نكوني سلويت. نحن سلميين. On est pacifique. On le restera. On est unis. نتوكل. On est rassemblés. واحد ما يفرقنا. Personne ne nous séparera. يوانو غي فرقارا. يوانو يتصارى هنا غسنان. غسنان ديك الشمانات تنكس. اللي يزرع فينا الشر نحوه. اللي يزرع فينا المال نحوه. من يبغى نادي يزرع هنا غاين نديري خاطي غايات ما تيستماثيل. نحن جزائريين. نكوني ناكدو جزائري. Nous sommes le peuple algérien. Je vais faire un effort de parler chaque fois en 3 fois. هذه ناس قبايلي بالعربية et en français parce qu'il y a nos petits enfants et nos enfants binationaux qui parlent pas les 2 langues. Ça reste des Algériens. Ça reste nos enfants. Il faut qu'on les récupère dans notre camp parce que la France ne les a pas mis. Parce que la France ne sont pas mélangés à la vie politique française. Parce que notre ennemi, nous sommes à Paris, nous sommes à une dizaine de kilomètres de l'Élysée. Tout le mal algérien est à l'Élysée. Il y a qui n'a pas de l'Élysée. Il est dans cette direction. هناك الجزائر راهو في فرنسا. Si on les dérange, الشاه يا هوايا. On va vous déranger. الشاه. هنا يموت قاسم. جزائر حرة ديمقراطية. جزائر حرة ديمقراطية. جزائر حرة ديمقراطية. جزائر حرة ديمقراطية. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي تحتوحية. تحتوح نزال. تحتوح ديالهم خليو عنده يبغوا يا مسكين. On va marcher jusqu'à ce qu'il tombe. Masha'Allah, Allah Ibarak, Allah Ibarak, Allah Ibarak. La place de la République commence à retrouver ses débuts. Walid, Allah Ibarak, Allah Ibarak. Adiskom Rabbir, Adiskom Rabbir, Adiskom Rabbir. Younori Farkara. La Ilmani, la Islami, la Bouzouar, l'Algérien, le citoyen algérien, le citoyen algérien.
تفرقني ما كان قبايلي ما كاين عربي حراكم واحد الله ما تفرقني ما كان قبايلي ما كاين عربي حراكم واحد الله ما تفرقني On est là pour leur donner du courage pour demain. Libérer l'Algérie, on va libérer notre Algérie, on va laisser notre union qui leur fait peur. C'est notre union, c'est notre union. On est en révolution pacifique. Je vous on a aussi aujourd'hui parmi nous Danielle Simonet, qui est conseillère à la mairie de Paris pour France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, et elle voudrait s'exprimer, et on voudrait à travers elle passer un message fort à la classe politique française en lui disant que le peuple algérien n'accepte plus que la France s'ingère de cette manière dans la politique algérienne. À bas la France-Afrique. On va lui dire voilà. À bas la France-Afrique. 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 Alger, Caracas, le triomphe, double face. Alger, Caracas, le triomphe, double face. Alger, Caracas, le triomphe, double face. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un moment très fort d'être parmi vous. Et n'oublions jamais, d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, nous sommes le même peuple. Nous sommes le même peuple et nous devons être solidaires. Moi, quand je viens ici vous soutenir, je viens prendre votre force. Parce que vous êtes un modèle. Parce que le Irak que vous avez engagé, c'est un Irak pacifique. Quelle fierté vous pouvez avoir. Les Algériens, les Algériens, c'est le soulèvement d'un peuple qui veut prendre en main son destin, qui veut exercer sa propre souveraineté. Votre slogan, que j'ai adoré, le slogan. Les femmes s'engagent, système dégage. Bravo à toutes les femmes engagées. Et que Macron entende que c'est au peuple de décider. Que Macron entende que c'est au peuple de décider. Et que maintenant, il suffit de ces dirigeants qui veulent s'immiscer et faire de l'ingérence. C'est au peuple algérien d'écrire son histoire dans toute son indépendance. Et y compris votre reconquête de la souveraineté. Elle doit être contre tout le système, contre la corruption, contre les militaires,
pour vous réapproprier tous les biens communs et que les multinationales dégagent également d'Algérie. Parce que vos biens communs vous appartiennent à vous. Alors toute la solidarité de la France insoumise et vive l'Irak et soyez fiers de vous. On va se permettre de lui poser la question qui nous a fâchés depuis vendredi dernier. Vous trouvez normal que l'administration française annule une marche qui est autorisée depuis 2 semaines? Elle nous envoie un arrêté d'interdiction le vendredi à 18 h. Vous êtes conseillère à la mairie de Paris. Le gendarme m'a dit que vous dérangez les voisins. On lui aura dit qu'on veut les déranger pour qu'ils arrêtent de soutenir la mafia. Écoutez, nous sommes en ce moment dans une période très obscure où le bruit des bottes en France frappe de plus en plus fort. Hier, une manifestation a été autorisée d'un groupuscule de fascistes, Génération Identitaire. Et aujourd'hui, c'est une honte que le préfet l'allemand interdise que votre rassemblement puisse partir en manifestation. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour notre liberté, égalité, fraternité. Vous auriez dû avoir le droit de manifester. Alors oui, c'est un vrai scandale. Le préfet allemand devrait démissionner. Nous exigeons sa démission. Et vraiment, tout mon soutien et que tous les prisonniers politiques en Algérie soient libérés. Ici maintenant, tout de suite. Bon courage à vous toutes et tous. On continue. On lâche rien. Toute ma solidarité. Merci madame. Donc, le message est très fort et très clair. C'est pour que vous sachiez très bien que... Pouvoir, assassin, Macron, complice, pouvoir, assassin, Macron, complice, pouvoir, assassin, Macron, complice, pouvoir, assassin, Macron, complice, DRS, assassin, Macron, complice, DRS, assassin, Macron, complice, DRS, assassin, Macron, complice, les généraux, criminels, Macron, complice, généraux, criminels, Macron, complice, généraux, criminels, complice, généraux, criminels, complice, généraux, criminels, complice. Donc c'était juste le passage de cette conseillère à Paris nous dit beaucoup. Que même pendant la guerre de l'indépendance, il y avait des porteurs de valises, il y avait des Français qui étaient du côté de l'Algérie. Actuellement aussi, il y a des Français qui sont à côté de l'Algérie. C'est pour ne pas faire un amalgame. Et c'est pour parmi vous, il y a beaucoup qui sont binationaux. Il n'y a pas de confusion. On est contre cette France officielle, corrompue, colonialiste. Mais on n'est pas contre les Français qui sont de notre côté. Voilà, c'était juste une des parenthèses. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à répondre à Madame Simonet pour dire que la communauté algérienne a toujours été, la communauté algérienne de France a toujours été respectueuse des lois et valeurs du pays d'accueil. Mais nous restons attachés à notre peuple et à notre patrie. Nous restons attachés à notre peuple et à notre patrie. Et nous disons à Madame Simonet et à tout le peuple français que le peuple algérien n'a aucune haine pour les peuples. Nous n'avons aucune haine pour les peuples, si ce n'est des gouvernants occidentaux qui ont toujours été aux côtés des détenants du pouvoir algérien. Et par conséquent, nous disons encore une fois que nous n'avons pas, nous, citoyens algériens, qu'on soit ici, dans la diaspora algérienne ou en Algérie, nous n'avons aucune haine pour les peuples. Même quand on s'est soulevé le 22, nous n'avons trouvé personne à nos côtés. Les médias, les politiques, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, se sont tus sur notre révolution, sur notre combat. Je n'ai pas dit la totalité. En majorité, ils se sont tus. Nous n'avons trouvé personne, alors que le peuple algérien a toujours été à l'avant-garde de toutes les luttes pour les libertés du peuple algérien et au-delà, à travers le monde. Alhamdulillah.
la communauté algérienne de France, au nombre de 6 millions, à travers l'Occident, nous sommes 10 millions, nous constituons une véritable force citoyenne à l'échelle locale dans les pays d'accueil, comme en Algérie, parce qu'en réalité, nous sommes les véritables héritiers de ceux qui ont libéré l'Algérie. Avec quel argent la guerre de libération a été faite? Elle a été faite par nos aïeux qui consacraient 80% de leur salaire pour acheter des armes pour la guerre de libération nationale. Quand nos mères, nos grands-mères, nos aïeux passaient leur nuit à pétrir des galettes et à coudre les vêtements des moudjahidines pour le lendemain les acheminer au Québec. Nous faisons partie intégrante de la nation algérienne. Nous, immigrés, enfants d'immigrés, binationaux ou descendants des anciens déportés, il ne faut pas les oublier. La communauté algérienne de Calédonie, de Syrie et d'un peu partout. Parce qu'en réalité, toute la Kabylie a été déportée. Nous sommes nous-mêmes des déportés. Si notre pays, avec sa richesse, sa diversité, était bien géré, nous serions restés ou rentrés, tout le monde serait rentré en Algérie pour servir notre peuple et notre patrie. Nous sommes dignes, nous sommes fiers et nous disons au système que la communauté algérienne va avoir son mot à dire. Nous sommes 20% de la population algérienne. Nous sommes 10 millions. Il y a 48 millions d'Algériens. Nous sommes 20% et nous constituons presque 10% du corps électoral. Donc, si on s'unit, nos forces, on s'organise, nous, communauté algérienne, on s'organisera, créons une nouvelle fédération des Algériens de France et de danger. Et c'est comme ça qu'on peut apporter notre solidarité à notre peuple, à notre patrie. Derrière tout ça. والشاير في الجزائر واحد ساير اخر طاير بوتفليقه وتحبوا شرحوا الملاير خباوهم داخل شكاير وصوالي مسكين ولا غير قاعد حاير والشاير في الجزائر واحد ساير اخر طاير بوتفليقه وتحبوا شرحوا الملاير خباوهم داخل شكاير وصوالي مسكين والله غير قاعد حاير. أعوذ بالله من السيستم الرجيم. أعوذ بالله. Salam alaikum. Aujourd'hui on est à Paris, on est là pour vous soutenir. رانا نديروا معاكم الثورة، ما تتقلقوش، رانا معاكم. احنا في باريس وكان الخارج وانتم في الداخل. ما تتخلوش على الثورة، ما تتخلوش على بلادنا ونديروا راينا. ماشي هاد الجزائر ماشي ملكية شخصية لأي واحد ولا للعسكري ولا للرئيس ولا للوزير. الجزائر ملكية الشعب الجزائري. ثروات الجزائر ملكية الشعب الجزائري. الشعب الجزائري لا تعود له السلطة. C'est l'héritier de cette Algérie. C'est le peuple algérien qui est mort pendant la guerre d'Algérie pour libérer l'Algérie, pour l'indépendance de la terre.
mais l'indépendance des individus n'est pas encore faite. الاستقلال لم نحققه ذاك. الثورة متكملة، الثورة متكملة. تقرا ولا تكمل وتيسرا لالجيري مون امور وعليك الموت يا بلادي والموت عليك. نحو الراس الخمجة أوليونا ادعينا يا الحجة أوليونا نحو الراس الخمجة أوليونا ادعينا يا الحجة أوليونا نحو الراس الخمجة أوليونا ادعينا يا الحجة أوليونا نحو الراس الخمجة. الزلف الأول c'est vrai que nous sommes là pour un moment particulier, c'est celui de la deuxième année de la révolution du sourire. Un soulèvement, le soulèvement d'un peuple pour rétablir sa souveraineté.